اچھا جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا مرابحہ اور تولیہ کا بیان. مرابحہ کسے کہتے ہیں؟ مرابحہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس بے کے اندر آپ کسی چیز کے ثمن اول کو ذکر کر کے اس پر نفع کمائیں، نفع حاصل کریں، اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نفع کو مرابحہ کہا جاتا ہے یا اس بے کو مرابحہ کہا جاتا ہے. اور جہاں پر آپ ثمن اول کو ذکر کیے بغیر نفع کماتے ہیں اس کو بے مرابحہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اب نفع تو دونوں کے اندر کمایا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کل میں نے بتایا تھا کہ فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ مرابحہ کا عقد کریں گے، آپ بتا کر نفع لیں گے کہ بھائی میں اتنا نفع لے رہا ہوں، اتنے میں یہ چیز میں نے حاصل کی ہے، تو اس میں پھر اگر آپ نے جھوٹ سے کام لیا اور ثمن اول آپ نے غلط بتایا تو وہ بے جائز نہیں ہوگی. جتنا نفع آپ نے اس کو کہا تھا اتنا ہی لینا آپ کے لیے جائز ہوگا، اس سے زیادہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس کو ثمن اول نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں بھائی میں نے نفع کمانا ہے جتنا بھی ہو، وہ میں نے کتنے پہ خریدا ہے وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. اگر آپ نے اس کو ثمن اول نہیں بتانا تو پھر آپ جتنا مرابحہ چاہے، جتنا آپ نفع چاہے نا آپ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے بے مرابحہ. تولیہ اس کو کہا جاتا ہے بے تولیہ کہ جس کے اندر ثمن اول پر چیز کو بیچا جائے، جتنے میں آپ نے خریدی ہے اتنے میں ہی بیچی جائے. اس بے کے اندر نفع کمانا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے نفع نہیں لے رہا. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ میں نفع نہیں لے رہا، اس کے باوجود بھی اگر آپ نفع لیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی تو وہ نفع جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ اس میں نفع نہ کمائیں. اچھا جی، اب آواز صحیح ہے؟ یہ ہے بے تولیہ. آگے کیا ہے؟ متفرق مسائل. یہ کل کا سبق میں نے ریپیٹ کیا. اچھا، متفرق مسائل. کسی سودے کا یوں مول کیا کہ اکنے روپے کے نفع پر بیچ ڈالو. اس نے کہا اچھا میں نے اتنے نفع پر بیچا، یا تم نے کہا جتنے کو لیا ہے اتنے ہی دام پر بیچ ڈالو. ٹھیک ہے، مشتری نے کہا. اس نے کہا اچھا تم وہی دے دو، نفع کچھ نہ دینا. لیکن اس نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز کتنی کی خریدی ہے. تو دیکھو، اگر اسی جگہ اٹھنے سے پہلے اپنی خرید کے دام بتلا دے تب تو بے صحیح ہے. اور اگر کچھ نہ بتلائے اور یوں کہے آپ لے جائیے، حساب دیکھ کر بتا دیا جائے گا، یا کچھ اور کہا تو وہ بے فاسد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پہلے بھی گزری کہ وہ بے تولیہ کرنا چاہتا تھا یا بے مرابحہ کرنا چاہتا تھا کہ بھائی آپ 1 روپے نفع کما لو. ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں. یا اس نے کہا کہ یار بس نفع تو آپ نے بہت کما لیا، ٹھیک ہے مجھ سے تو نفع نہ کماؤ نا، مجھے آپ اتنے کا دے دو جتنے کا آپ نے دیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ پیسے نہیں بتایا اس نے. اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ لے جاؤ، میں حساب کرتا ہوں کہ یہ چیز مجھے کتنے میں ملی ہے، تو پھر میں اتنے پیسے آپ سے لے لوں گا، اتنے پیسے لے لوں گا. اس صورت کے اندر بھی بے فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی مجلس کے اندر قیمت متعین نہیں ہوئی. اور پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر قیمت متعین نہ ہو اور قیمت کے متعین ہونے سے پہلے اگر وہ مجلس ختم ہو جائے، مجلس برخاست ہو جائے، اس صورت کے اندر وہ بے کیا ہوتی ہے؟ بے فاسد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ بے فاسد کہلاتی ہے. اچھا جی، لینے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے چالاکی سے اپنی خرید غلط بتائی اور نفع وعدہ سے زیادہ لیا، تو خریدنے والے کو دام کم کر دینے کا اختیار نہیں ہے،
बल्कि अगर खरीदना मंजूर है खरीदना मंजूर है तो वही दाम देने पड़ेंगे जितने को इसने बेचा है। अलबत्ता इख्तियार है कि लेना मंजूर ना हो तो वापस कर दे। अगर खरीद के दाम पर बेच देने का इकरार किया था और वादा किया कि हम नफ़ा ना लेंगे, फिर भी अपनी खरीद गलत बतलाई और जितना ज़्यादा बतलाया था उसके लेने का हक नहीं। लेने वाले को फ़कत इतना इख्तियार है क्या है, इख्तियार है कि फ़कत खरीद के दाम दे और जो ज़्यादा बताया है वो ना दे। ठीक है। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर बे मुराबहा के अंदर गलत बयानी से काम लिया और नफ़ा उसने ज़्यादा बता दिया, मतलब ये कि उसने कहा भाई मैं आपसे 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन 200 रुपये उसने कमा लिए, 200 रुपये कमा लिए। इस सूरत के अंदर आप उससे वापस नहीं ले सकते वो चीज़। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आप जो है तो वो पे ही वापस करो। ये नहीं कर सकते कि आप उसको कहो 100 रुपये मुझे वापस करो। ये तो आपने जो है तो मुझे कहा था कि मैं आपसे 100 रुपये कमाऊंगा और आपने तो 200 रुपये कमा दिए, लिहाजा 100 रुपये वापस करो। ये आप नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप उसको कहें कि चलो ठीक है, आपने तो मेरे साथ गलत बयानी की है ना, ये चीज़ मैंने नहीं लेनी आपसे, आप उसको वापस कर दो। ये कर सकते हैं। ये बे मुराबहा के अंदर। तो बे मुराबहा के अंदर अगर बाय ने गलत बयानी से काम लिया और नफ़ा उसने जो है तो आपको कम बताया कि भाई मैं इतना ले रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा वसूल कर दिया आपसे। वो कह रहा था कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन 200 रुपये आपसे कमा दिए। तो इस सूरत के अंदर आपको इस बात का इख्तियार नहीं है कि आप उसे कहें कि भाई मुझे 100 रुपये वापस करो। 100 रुपये वापस नहीं ले सकते। अलबत्ता ये कर सकते हो कि वो चीज़ वापस कर दो। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर उसने आपसे कहा कि भाई मैंने तो आपसे नफ़ा लेना ही नहीं है, बस इतने का मुझे मिला है, आप भी मुझे इतने का दे दो। ठीक है, आप भी मुझे इतने का दे दो। क्या मतलब? भाई 100 रुपए की मैंने चीज़ ली, आप 100 रुपये मुझे दे दो। और बाद में पता चला कि उसने वो चीज़ 80 रुपए की ली थी और 20 रुपए उसने नफ़ा कमाया। अब यहाँ पर मुश्तरी को इस बात का इख्तियार है कि वो उससे 20 रुपए वापस ले। बे मुराबहा के अंदर तो इस बात का इख्तियार नहीं था कि जितना उसने नफ़ा ज़्यादा लिया है उतने पैसे वापस ले, वहां पर इस बात का इख्तियार नहीं था। बल्कि वहां पर यह था कि भाई वो पैसे, वो या तो वो चीज़ ले ले उतनी ही कीमत की जितने दुकानदार ने उसको बताई है, और या उस बे को बिल्कुल फंसा कर। ठीक है। लेकिन बे तौलिया के अंदर कि जब मुश्तरी ने ये कहा, बाय ने ये कहा कि मैं नफ़ा नहीं कमा रहा, और फिर उसने नफ़ा कमा लिया, अब यहाँ पर मुश्तरी को इख्तियार है कि वो क्या करे। क्या करे? उसने जितना नफ़ा कमाया था उतने पैसे उससे वापस ले और वो चीज़ भी उससे उतने ही दामों में खरीदने जितने में बाय ने खरीदी थी, उतने दामों में उससे खरीद ले। ठीक है। अब वजह यह है कि भाई क्या वजह है कि बे मुराबहा के अंदर अगर बाय गलत बयानी करे तो उस सूरत के अंदर उससे पैसे वापस नहीं ले सकते, और अगर बे तौलिया के अंदर वो गलत बयानी करे तो उस सूरत के अंदर उससे पैसे वापस ले सकते हैं। तो देखो, फर्क दोनों के अंदर यही है कि बे मुराबहा के अंदर अगर वो ज्यादा पैसे लेगा तो होगा तो बे मुराबहा ही, होगा तो मुराबहा ही। 10 वसूल करे या 20 वसूल करे, होगा तो बे मुराबहा। अलबत्ता ये कि झूठ से काम लेकर उसने ज्यादा नफा कमाया, लेकिन नफा ही कमाया, उसने अकद तब्दील नहीं हुआ, मुराबहा मुराबहा ही रहा। ठीक है। लेकिन अगर उसने आपसे कहा कि भाई मैं नफा नहीं कमा रहा, क्या मतलब कि मैं आपके साथ बे तौलिया कर रहा हूँ, और फिर गलत बयानी से उसने नफा कमा के बे मुराबहा कर लिया, तो आपके जहन में तो वो ये डाल रहा है कि मैं बे तौलिया आपके साथ कर रहा हूँ, कि नफा नहीं ले रहा, लेकिन उसने गलत बयानी से काम करके अगदे मुराबहा कर लिया। इस सूरत के अंदर आपको इख्तियार है कि आप उससे वो कीमत वापस लेने की, भाई हमारा अकद तो अकद तौलिया हुआ था, न कि अकद मुराबहा हुआ था, न कि अकद मुराबहा हुआ था। लिहाजा आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई हमने जो अकद किया था उसी अकद के ऊपर, मेरे से 80 अकद के ऊपर मुझे ये चीज़ दे दे, और बाकी जो आपने जायद पैसे लिए हैं वो वापस कर दे। ठीक है। अच्छा जी, समझ आया कि नहीं? आगे क्या है, लेने के बाद मालूम हुआ, अच्छा ये हो गया। आगे है कि कोई चीज़ तुमने उधार खरीदी, अब जब तक दूसरे खरीदने वाले को ये न बतला दो कि भाई हमने ये चीज़ उधार ली है, उस वक्त तक उसको नफ़ा पर बेचना या खरीदना, खरीद कर दाम पर बेचना जायज़ है।
بیچنا ناجائز ہے، بلکہ بتلا دے میں نے یہ چیز ادھار پر خریدی ہے، پھر اس طرح نفع لے کر دام پر بیچ دینا درست ہے۔ اگر اپنی خرید کے داموں کا کچھ ذکر نہ کیا، پھر جتنے چاہے دام پر بیچ دے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ اردو ذرا مشکل ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ کسی کے ساتھ عقد مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عقد مرابحہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چیز آپ نے ادھار میں لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ادھار چیز تو مہنگی ملتی ہے، ادھار چیز مہنگی ملتی ہے۔ دیکھیے آپ کو اس کو نقد دام دو دکاندار کو، بھائی یہ موبائل کتنے کا ہے؟ 20,000 روپے کا ہے، 1 مہینے بعد پیسے دوں گا، 1 مہینے بعد دینا ہے تو پھر 22,000 روپے کا ہوگا۔ اب بتاؤ نقد دینا ہے ادھار لینا ہے؟ ہاں یار ادھار اب تو ہے نہیں، چلو ٹھیک ہے یہ لو 22,000 روپے اس کی قیمت، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو دیکھو، اگر آپ نے کوئی چیز ادھار خریدی ہے اور آپ نے اس کو بیچنا ہے عقد مرابحہ پر، تو پھر یہ آپ نے اس کو بتانا ہوگا بھائی میں نے یہ چیز ادھار لی ہے، اچھا آپ کے ذہن میں یہ ہو مارکیٹ ویلیو اس کی 20,000 روپے ہے، لیکن میں نے 22 کا خریدا ہے اور میں نے 24 کا بیچنا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ اس نے ادھار خریدی ہے تو ظاہر ہے اس کو مہنگی پڑی ہوگی۔ اب اسی ادھار کی پر جب مجھ سے نفع کما رہا ہے تو ظاہر ہے مجھے تو اور بھی وہ چیز مہنگی پڑ جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو سمپل کہہ دیں، عقد مرابحہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو سمپل کہہ دیں کہ بھائی میں نے 22 کی خریدی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمپل کہہ دیں کہ بھائی میں نے 22 کی خریدی ہے، تو اب اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے، سمجھا گئی بات؟ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ عقد مرابحہ نہیں کر رہے بلکہ عام سمپل پے کر رہے ہیں، سمپل پے کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ثمن اول کا ذکر ہی نہ ہو، تو ٹھیک ہے، ہاں بھائی کتنے کا بیچنا ہے؟ 24,000، آپ نے کتنے کا لیا؟ اس کو تم چھوڑو، میں نے جتنے کا بھی لیا ہو اس سے سب تمہارا کیا کام ہے؟ 24,000 روپے کا موبائل ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو گیر لگاؤ جاؤ، سمجھا گئی بات؟ اچھا جی، تو یہاں پر جو یہ کہا نا کہ جب نفع پر بیچنا ہو آپ نے، تو وہاں پر ثمن اول کا ذکر ضروری ہے، یہ اس صورت کے اندر کہ جب کیا ہو؟ عقد مرابحہ۔ اگر عقد مرابحہ نہیں ہے، اگر عقد مرابحہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر ثمن اول کی ضرورت نہیں ہے، بھلے آپ نے اس کو ادھار میں خریدا ہو یا نقد میں خریدا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ رہ گیا، ایک کپڑا 1 روپے کا خریدا، پھر 4 آنے دے کر اس کو رنگوایا، اس کو دھلوایا، سلوایا، اب ایسا سمجھیں گے کہ 100 روپے کو اس نے مول لیا، لہذا اب 100 روپے اس کی اصلی قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے، مگر یوں نہ کہے 100 روپے کو میں نے لیا ہے، بلکہ یوں کہے 100 روپے کے اندر مجھے یہ چیز پڑی ہے، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج کل بکرا، ہاں بھائی کتنے کا ہے بکرا؟ یار مجھے یہ بکرا نا 25,000 روپے کا پڑا ہے۔ 25 کا کیسے پڑا ہے یار؟ 20,000 کا میں نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، 2,000 روپے کا اس نے چارہ کھا لیا، ٹھیک ہے، اور 3,000 روپے کرائے کے اوپر لگ گیا تھا، 25 کا مجھے پڑا ہے، سمجھ گئے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنے میں آپ نے خریدا ہے اس سے زائد جتنے اخراجات آ گئے آپ وہ اس کی سمن کے اندر ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے سمن میں ڈال کر مشتری کو بتا سکتے ہو کہ اتنے کا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اتنے کا میں نے خریدا، کیونکہ خریدا تو آپ نے 20 کا ہے نا، خریدا تو 20 کا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، کیونکہ خریدا تو 20 کا ہے، بس صرف اتنا کہنا ہے کہ بھائی مجھے اتنے کا پڑا ہے۔ جتنے اخراجات ہیں وہ اخراجات اگر آپ نے شامل کرنے ہیں تو پھر اخراجات پلس جو قیمت بنے گی اس قیمت کو آپ نے ذکر کر کے آپ نفع کما سکتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بے مرابحہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا پھر کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، بلکہ کہنا ہے کہ مجھے اتنے میں یہ چیز پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کپڑا 1 روپے کا خریدا، پھر 4 آنے دے کر اس کو رنگوایا، اچھا یہ تو ہو گیا۔ ایک بکری 4 روپے کی کو مول لی، پھر مہینہ بھر تک رہی اور 1 روپے اس کے خوراک میں لگ گیا، اب 5 روپے اصل قیمت ظاہر کر کے نفع لینا درست ہے، البتہ اگر دودھ دیتی ہو تو جتنا دودھ دیا ہے اتنا گھٹا دینا پڑے گا، مثلا ایک مہینہ بھر میں
8 आने का दूध दिया है, असली कीमत 4.5 रुपए जाहिर करना दुरुस्त है, और कहे कि मुझे 4.5 रुपए को पड़ी है। वही खुराक वाला मामला हो गया ना कि भाई अगर खुराक वाला मामला हो गया कि अगर खुराक क्या करे, खुराक को उसको शामिल करना चाहता है तो कर सकता है उसके अखराजात के अंदर, लेकिन यही है कि यही कहेगा कि भाई खुराक में मुझे पड़ी है, इतने में मुझे पड़ी है, ये नहीं कहेगा मैंने खरीदी है। लेकिन अगर दूध भी उससे ले लिया तो दूध को माइनस करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो खिला रहे हो वो कीमत में शामिल करो और जो खा रहे हो उसको निकाल लो, ऐसा नहीं करोगे। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है यहाँ तक तो। रिबा, सूदी लेन देन का बयान। सूदी लेन देन का बड़ा भारी गुनाह है। कुरान मजीद और अहदीस शरीफ में इसकी बड़ी बुराई अ, और इससे बचने की ताकीद आई है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद देने वाले, लेने वाले, बेचने में, बीच बीच में पढ़ने वाले, पढ़कर सौदा लाने वाले, सूदी दस्तावेजात लिखने वाले, गवाह, शाहिद वगैरह सब पर लानत फरमाई। सूद देने वाला, लेने वाला गुनाह में दोनों बराबर हैं, इसलिए इससे बहुत बचना चाहिए। इसके मसाइल बहुत नाजुक हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर सूद का गुनाह हो जाता है और अनजान लोगों को पता भी नहीं लगता कि क्या गुनाह हुआ है। हम ज़रूरी हम ज़रूरी मसाइल को यहाँ बयान करते हैं। लेन देन के वक़्त हमेशा ख्याल रखा करो। फ़ायदा, पाको हिंद और पाक के रिवाज में सब चीज़ें 4 किस्म की हैं। एक तो सोना चांदी, मतलब उस वक्त जो रिवाज था, आज भी यही होगा। देखो, सोना चांदी या इससे बनी हुई चीज़, ये राइज है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा वो चीज़ें जो तोल कर बिकती है, जैसे अनाज, गल्ला, लोहा, तांबा, रुई, तरकारी, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आजकल ये भी आम बिकती हैं, ठीक है, बाजारों में इसी का रिवाज है। तीसरी वो चीज़ें जो गज और नाप से बिकती हैं, कपड़े वगैरह, ज़मीन वगैरह, ठीक है, ज़मीन भी गज़ों के ऊपर, ठीक है, कितने गज का प्लाट है, कराची के अंदर, DHA के अंदर पूछ लो। चौथे, वो जो गिनती के हिसाब से बिकती है, जैसे अंडे, आम, अमरूद, ठीक है। अच्छा, आम और अमरूद, ये दोनों चीज़ें आजकल पाकिस्तान में तोल से बिकी जाती हैं। आम और अमरूद पहले जो है तो वो वहाँ पे गिनती के हिसाब से, पाकिस्तान में अभी तोल के हिसाब से। माल्टे वगैरह हो गए। अच्छा, नारंगी, बकरी, गाय, घोड़ा वगैरह, ये भी क्या है, गिनती के हिसाब से। इन सब चीज़ों का अलग अलग हुक्म सुन लो। ठीक है, कितना टाइम रहता है? 4:21। चलो आप लोगों के मसाइल सवाल देखते हैं, क्या पूछा है आप लोगों ने, फिर देखते हैं। कर खरीद करदा चीज़ की कीमत बता कर नफ़ा पर फरोख्त करना बे मुराबका है। ठीक है, ये बे मुराबका है। मुराबका में नफ़ा लेना जायज़ है, तौलिया में नफ़ा के बगैर समन, नफ़ा बगैर समन के बताए नहीं ले। बेतौलिया होगा ही तब जब समन अव्वल को जिक्र करेंगे ना। कल भी बताया, देखो, मुराबहा उसको कहते हैं कि जिसके अंदर समन अव्वल को जिक्र करके उस पर नफा लिया जाए। ये चीज मैंने 10 की खरीदी है, 11 की बेच रहा हूँ, ये मुराबहा हुआ है। ठीक है, ये चीज मैंने 10 की खरीदी है, 10 पर ही बेच रहा हूँ, ये तौलिया हो गया। समझ आ गई बात? ये हो गया। अच्छा, और कोई बात? देखो, एक दो मसाइल इसके पढ़ लेते हैं फिर। कितना है? दो मसले पढ़ते हैं, अहम बाब है। अच्छा, ये जरा गौर से देखना। अच्छा, चांदी सोने के खरीद की कई सूरतें हैं। एक तो है कि चांदी को चांदी, सोने को सोने से खरीदा। जैसे 1 रुपए की चांदी खरीदना मंजूर है, या 8 रुपए की, 8 आने की चांदी खरीदी और दाम अठन्नी दी, या अशरफी से सोना खरीदा। गर्ज ये कि दोनों तरफ से एक ही चीज है, तो इसमें दो बातें वाजिब हैं। एक तो ये कि दोनों तरफ से चांदी या दोनों तरफ से सोना बराबर हो। दूसरा ये कि जुदा होने से पहले लेन देन हो जाए, कुछ उधार बाकी ना रहे। अगर दोनों में से किसी एक बात के ऊपर खिलाफ हो गया तो सूद होगा। 1 रुपए की चांदी तुमने ली तो वजन में बराबर कर लेना,
चाहिए और 1 रुपए भर से कम ली या इससे ज्यादा ली तो ये सूद हो गया। इसी तरह अगर तुमने रुपए तो दिया लेकिन उसने चांदी अभी नहीं दी, थोड़ी देर में तुमसे अलग होकर देने का वादा किया, इस तरह तुमने रुपए नहीं दिया, चांदी उधार ले ली तो ये भी सूद बन गया। ठीक है, बहुत मुश्किल उर्दू है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। सोना सोने के बदले में हो या चांदी चांदी के बदले में हो, इसमें दो बातों का ख्याल जरूरी है। सोने को गोल्ड के बदले में बेचा जाए, चांदी सिल्वर को सिल्वर के बदले में बेचा जाए, तो इसमें दो बातों का ख्याल जरूरी है। वजन भी बराबर हो, मजलिस के अंदर कब्जा भी जरूरी है। मजलिस के अंदर कब्जा भी जरूरी है। अक्सर इस तरह होता है ना, आप लोग जो गोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर कहते हैं दुकानदार को कि इसको ले लो और इसके बदले में दूसरी अंगूठी दे दो या दूसरा कड़ा दे दो, दूसरा हार दे दो, इस तरह होता है ना। अब यहां पर ये जरूरी है, ठीक है, कि भाई जो आप उसको दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, तो जो ले रहे हैं वो भी बराबर होना चाहिए उसके। ठीक है, वरना दुकानदार इस तरह करते हैं, अच्छा, कि जो ले रहे हैं वो वजन में ज्यादा होता है, जो दे रहे हैं वो वजन में कम होता है, ये सूद में आएगा। या ये करते हैं कि चलो ये अभी दे दो, ठीक है, और बाद में वो कल ले लेना, ये सूद में आएगा। ठीक है, सूद सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपने ज्यादा दिया और कम लिया, ये भी सूद में आएगा कि आप उधार में ले लें। समझ गए? तो देखो, गोल्ड को अगर गोल्ड के बदले में दिया जाए, चांदी को चांदी के बदले में दिया जाए, तो इसमें वजन का बराबर होना जरूरी है, मजलिस के अंदर कब्जा भी जरूरी है। दुकानदार को दिया कि भाई ये अंगूठी ले लो और वो दूसरी वाली दे दो, दुकानदार ने कहा कि चलो ये आप रख लो, कल आके वो दूसरी ले जाना। या उसने आपको ऐसा किया कि वो उनके पास किताब होती है ना, नक्शा होता है उनके पास, वो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन वगैरह होते हैं, आपने वो डिज़ाइन देखा है, ओ हाँ ये वाली अंगूठी प्यारी है, ये अंगूठी निकालें, ये अंगूठी दिखाओ, अच्छा ये तो अभी नहीं है, ये हम आपको कल दे देंगे। तो चलो आप कह रहे हो कि चलो फिर ठीक है, आप ऐसा करो कि ये ले लो हमारी अंगूठी, कल हम आएंगे, इसके बदले में आप हमें वो दे देना। दुकान का ठीक है, ले लो, आपने वो दे दिया और फिर आप आए गए और कल आपने वो अंगूठी उससे खरीद लिया, ये सूद बन गया। अगरचे वजन में बराबर हो फिर भी सूद बन गया। क्यों? इसलिए कि दोनों तरफ से गोल्ड है। जब दोनों तरफ से गोल्ड हो तो उसी मजलिस के अंदर कब्जा जरूरी है, उसी मजलिस में कब्जा जरूरी है। उसी मजलिस में कब्जा नहीं होगा तो सूद बन जाएगा। समझ आ रही है बात की जा रही है? हम्म। और अगर ये हो कि भाई दुकानदार ने कहा कि आपका ये अंगूठी तो इस्तेमाल हुई है, ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको नई अंगूठी दे रहा हूं तो उसका वजन थोड़ा कम होगा। रेट में दोनों बराबर हैं, रेट की आप परवाह ना करें, रेट दोनों बराबर होगा, लेकिन ये कि वजन कम होगा, ये भी सूद में आ जाएगा। जब दोनों तरफ से गोल्ड हो तो फिर रेट को नहीं देखा जाता, फिर उसी गोल्ड को देखा जाता है कि भाई दोनों तरफ से सोना है, तो चलो अब रेट वजन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से वजन का बराबर होना जरूरी है। और क्या करना, मजलिस के अंदर कब्ज करना जरूरी है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें और बातें हैं, वो इंशाल्लाह कल करूंगा। क्या कहते हैं जी उस्ताद जी, आगे क्या कहते हैं? काट करते हैं, मेकिंग अलग से चार्जेस करते हैं, हाँ इसके ऊपर कल बात करते हैं। ठीक है, ये जो आपने सवाल किया, चलो यहाँ तक बस करते हैं, तो बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।